Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dah masuk minggu yang ke-13 kuliah kita pada minggu yang ke-13. Dan kita ada minggu ni dengan minggu depan saja, insya-Allah ya. Jadi saya sebenarnya saya tak buka mic pula. Saya tak buka video ni sebab tak berapa sihat ni. Saya kena influenza A. Influenza A. Dan dia punya simptom tu macam COVID jugalah. Dan saya bersiaran di rumah lah, bukan di pejabat ni. Tak boleh pergi pejabat. Okey. Saya doakan semua sihat ni. Semoga sihat semua dan jaga diri daripada perkara-perkara yang boleh mendapat jangkitan dan sebagainya lah, sebab dah nak periksa. Okey, so kita sambung kita punya tajuk yang lepas. Ada sikit lagi. Saya janji saya nak bincang soalan, contoh soalan group project tu. Lepas tu kita akan sambung dengan cash flow lah. Jadi mungkin kita ambil masa 1 jam ataupun 1 jam lebih sikit untuk bincang soalan projek semester yang sebelumnya. Dan selepas tu kita akan sambung dengan cash flow lah. Okay. So kita akan masuk kepada discussion on previous semester group project. Mana soalan dia? Sekejap ya. Okey, ini soalan dia. So biasanya memang group project ni dia akan beri pada 2 minggu yang terakhir. 2 minggu yang terakhir dan kena submit. Maknanya pada hujung minggu yang ke-14 lah. Sama juga untuk yang semester ni, saya dah bagi semalam. Okey, jadi soalan untuk yang ni, on 1st January 2019, Mace Berhad acquired 75% of the issued ordinary shares of Naro public listed company in Naratiwat. In Naratiwat. So Naratiwat ni dekat Thailand where the currency is Thai baht. On that date, the retained profit of Naro public listed company were Thai baht 500,000. The carrying amount of its net asset reflected its fair value. The main activity of Naro PLC is related to agricultural activities.
including the processing of food products from farm produce. Profits are used to reinvest in the business for expansion purpose. The remittance of cash to the Malaysian parent are in the form of dividends. Okay, jadi daripada first paragraph dengan second paragraph ni, kat sini dia dah determine lah sama ada dia punya subsidiary ni adalah merupakan subsidiary yang dependent ataupun independent. Jadi bila kita lihat ciri-ciri subsidiary ni adalah subsidiary yang independent. Ya, independent sebab apa? Sebab dia tidak bergantung kepada parent in term of purchase, in term of sales, in term of financing. Okay, dia tidak bergantung. Kemudian dia tak adalah bagi duit tiap bulan kepada parent. Hasil jualan tu bagi dekat parent, tak ada. Jadi dia kata apa? Dia kata profits are used to reinvest. Jadi profit ni dia dapat tu bukan dibagi dekat parent. Dia gunakan untuk reinvest in the business for expansion purpose. Jadi satu-satunya duit yang bagi pada parent adalah dalam bentuk dividen saja. So maknanya independent sangatlah subsidiary ni. So bila independent ni maknanya kita kena lihat method 1 ataupun method 2, ya. So kalau method 1 ni untuk yang dependent, method 2 untuk yang independent. Jadi begitulah kaitan dia. So bila kita tengok company ni independent, maka kita kata dia ni adalah company yang bebas, ya. Satu company yang bebas dan dia ada dia punya functional currency sendiri. Okay, functional currency sendiri. Okay. Kemudian bila kita nak translate, kita akan menggunakan functional currency of the subsidiary to presentation currency of the parent. Okay. So itulah model dia. Model ataupun dia punya method, ya, yang digunakan nanti. The financial statement of Mache and Naro public listed company for the year ended 31st December 2020 and 2019 are as follows. Jadi bagi akaun Mache, ya, untuk 2 tahun. Bagi akaun untuk Mache 2 tahun, ya. Dan kita lihat kat situ Mache of course lah in Malaysian ringgit, Kemudian kita lihat dekat situ dia punya investment in Naro untuk 2019 dan 2020 kekal sama, Dia punya investment sebanyak 10 juta, 10 juta ringgit. 10 juta ringgit. Kemudian statement of profit or loss for the year ended 31st December 2019 and 2020 untuk Mache, okay, in Malaysian ringgit. Okay, jadi tak ada nampak apa-apa yang pelik kat situ. Seterusnya statement of financial position of Naro in Thai baht. In Thai baht, jadi 21 kita bermula dengan ordinary share dia 21 juta. 21 juta Thai baht. Dan ada retain earning sebelah, Kita nampak retain earning 2019 dengan 2020 tu nampak ada movement. Jadi memang betul lah sepatutnya macam tu. Okey, kemudian ini dia punya asset daripada 29.9 juta kepada 31.2 juta. Seterusnya statement of profit or loss pun 2 tahun juga dia bagi, 2019 2020. Okey, dan di situ pun tidak ada nampak apa-apa yang pelik. Okey, additional information. Naro PLC acquired all the property, plant and equipment on 1st January 2017. Okey, jadi sekarang ni, 2017 ni adalah tarikh they acquire property, plant and equipment semua sekali. Jadi biasanya bila kita buat contoh tu, bila kita kata date of purchase. Date of purchase tu biasa kita gunakan tarikh acquisition of share.
Sebab kita tak diberi tarikh betul-betul. Tarikh betul-betul bilakah tarikhnya dibeli property plant equipment. Tapi dalam soalan ni diberi tarikh beli plant equipment pada 1 Januari 2017. So kita akan ambil tarikh ni untuk kita translate kita punya property plant equipment. Kalau katakan kita menggunakan apa? Kalau katakan kita menggunakan method 1. Kalau kita gunakan method 1. Okey. Tapi kita nak guna method 2. Okey, yang kedua. All property, plant and equipment except for the freehold land are depreciated on the straight line basis to write off the cost of each asset over their estimated useful life. Yang ketiga, in December 2020, Mace Berhad and Naro Berhad PLC respectively had declared final ordinary dividend of 1.5 billion ringgit and 600,000 Thai baht for the financial year ended 31st December 2020. However, no records have been made in respect of the dividend. Both companies have not declared any dividend for financial year 2019. Okay, dia kata 2019 memang tak ada dividend. 2020 yes ada dividend tapi tak record lagi. Okay, Naro belum record. Mace pun belum record lah. It is the group policy to value non-controlling interest at acquisition at its proportionate share of the fair value of subsidiary net asset. Ini biasalah. Kemudian the profit and loss are accrued evenly throughout the year. Kemudian the following are the exchange rates that is relevant to the preparation of financial statement. So ada banyak tu. Pada 1 Januari rate-nya adalah 1 Malaysian ringgit sama dengan 2.15 Thai baht. 1 Januari 2019, 1 ringgit sama dengan 2 Thai baht. 2020, 1 ringgit, 1 Januari 2020, 1 ringgit sama dengan 2.4. 31 Disember 2020, 1 ringgit sama dengan 2.75 Thai baht. Average for the year 2.3. Average for the year 2019 2.3. Average for the year 2020 is 2.5. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kita punya rate yang sebenar bukan inilah. Mungkin ada yang tahu rate yang sebenar. Dulu pernah 1 ringgit Malaysia sama dengan 10 Thai baht. Tapi mungkin sekarang ni tak sampailah 10. Mungkin lebih kurang 5. Mungkin lebih kurang 5. Jadi dan itu pun kalau kita nak Google boleh juga. Google sekejap, kita tengok RMY. Kita nak translate daripada RMY kepada Thai baht. RMY to Thai. Jadi 1 ringgit sekarang ni sama dengan 5.33 Thai baht. 1 ringgit sama dengan 5.33 lah sekarang ni. Tapi kita tengok soalan ni adalah soalan yang di-create. Soalan yang di-create. Jadi kita tak bergantung pada nilai sebenar lah. Jadi kalau kita dengan Singapore dollar pun 1 ringgit sama dengan lebih kurang 30 sen saja. Singapore dollar. Okey, kita teruskan lagi. Required, determine the functional currency of Naro PLC and explain your choice. Tadi kita dah discuss juga. Kita nak determine which one is the functional currency. So functional currency dekat sini adalah Thai baht. Okey. Kemudian we recommend the most appropriate method. Most appropriate method pun kita dah recommend tadi, kita dah bincang tadi, iaitu daripada functional currency of the subsidiary to presentation currency of the parent. Yang ketiga, calculate the gain or loss on translation of goodwill arising from the acquisition of Naro PLC pada 31st December 2020. Jadi kat sini kita ada mula-mula kita calculate goodwill,
Kemudian goodwill tadi kita akan translate pada 1st January 2019, 1st January 2020 dan 31st December 2020. Kemudian translate the statement of financial position and statement of profit or loss for Naro PLC into ringgit Malaysia. To prepare the consolidated statement of consolidated financial statement. Maknanya consolidated financial statement ni termasuklah profit or loss dan juga financial position pada 31st December 2020. Compute the exchange difference arising from the translation of the financial statement of Naro PLC for the year ended 31st December 2020. Prepare consolidated statement of profit or loss of Mache for 31st December 2020. Prepare consolidated statement of changes in equity and statement of financial position. Jadi semuanya adalah 50 markah. Okey. Jadi tanpa membuangkan masa, saya akan terus pergi kepada Excel file untuk melihat dia punya macam mana kita nak menjawab soalan ni. Jadi untuk nak menjawab soalan ni, kita kena lihatlah kat sini. Okey. Mula-mula kita tengok soalan 1A. Soalan 1. Soalan A, apakah dia functional currency yang sesuai? So functional currency here is the Thai baht. Okay. Functional currency dia adalah Thai baht. Sekarang sekejap saya share sekejap. Belum share lagi ni. Okay, nampak So functional currency dia adalah Thai baht. Functional currency dia adalah Thai baht. Because Naro PLC has significant autonomy from the parent to conduct its business where profit are used to reinvest in the business for expansion purpose. The remittance of cash to the Malaysian parent is in the form of dividend only. So itulah buktinya yang menunjukkan dia ni independent ataupun kita panggil autonomy, has significant autonomy. Then B, the most appropriate method to translate the financial statement of Naro PLC is the net investment method ataupun selalu kita panggil translating from functional to presentation currency. Okey, kemudian kita tengok sikit analisis tu. Acquisition berlaku pada 1/1/2019. 2019. Dan untuk NCI, kita akan tengok NCI pada 31st December 2020 lah. Okay. So, pertama sekali, step A. Okey, step A. Jadi kalau ikut soalan ni, soalan C lah. Soalan C, kita nak tengok macam mana kita nak translate kita punya goodwill. Jadi sebelum translate tu kena calculate goodwill dulu. Jadi sebenarnya kita kena calculate goodwill, dapatkan goodwill pada 1 Januari 2019, kemudian kita translate dan kita translate lagi. Okey. So kita bermula dengan item consideration transfer. Consideration transfer in Malaysian ringgit is 10 million. 10 million. Kemudian 10 million ni kita translate kepada Thai baht. 10 million kita translate kepada Thai baht. Sebab yang kita nak tahu adalah kita punya yang amount yang tetap nanti adalah goodwill. Amount tetap dia dalam Thai baht. Lepas tu kita akan translate kepada Malaysia ringgit pada setiap tahun. Okay. Jadi sebab itulah kita kena translate dulu kepada Thai baht. Okay. 10,000 ataupun 10 juta ringgit kita translate kepada Thai baht pada tarikh 1 Januari 2019. 10 kali 2. Untuk jadi Thai baht kali 2. Untuk jadi Malaysia ringgit bagi 2. Okey. Jadi 10 juta kali 2 kita dapatlah 20 juta. Okey. Kemudian NCI sekejap lagi.
kita dapatkan share capital of Naro. Share capital of Naro adalah 21 million baht. And retained earning is 500 baht. 500,000 baht. Okey. Jadi, daripada total 21,500,000 tadi, kita kali dengan 25%. Kita kali dengan 25%, kita dapatlah NCI kita 5375. 5,375,000. Okey. Kemudian 20 million plus 5,375,000. Kita dapat 25,375. 25,375,000. Ini adalah fair value of investment. Compare dengan fair value of net asset, kita dapat goodwill 3,875,000. Jadi kita kena kira sampai kita dapat goodwill dalam Thai baht. Lepas tu kita translate lah yang lain-lain. NCI kita translate bagi 2 dapat 2688. So total fair value of investment 12,688. Kemudian share capital pun kita translate juga. Share capital bagi 2 dapat 10,500. Retained earning dapat 250. Total 10750. Dan bila kita compare 12688 dengan 10750, maka kita dapatlah goodwill in Malaysian ringgit 1938. 1938 itulah kita punya goodwill in Malaysian ringgit pada 1 Januari 2019. Dan kalau kita translate daripada Thai baht, kita bagi dengan 2, memanglah kita dapat 1938. Itu yang pertama. Yang pertama. Jadi maknanya goodwill, amount goodwill yang pertama adalah 1938 pada tarikh 1 Januari 2019. Kemudian pada 1 Januari 2020. Pada 1 Januari 2020 kita kena translate sekali lagi kita punya goodwill. Goodwill dia in Thailand, in Thai baht still 3875. But the exchange rate on 1st January 2020 is not 2, it is 2.4. 1 ringgit is equal to 2.4. Jadi 3875 divide by 2.4 pula kali ni. So kita dapat kita punya goodwill in Malaysia ringgit is 1615. Turun. Amount goodwill kita turun sebanyak 323. 323. Jadi maknanya pada satu hari bulan Januari 2020 kita ada loss on exchange untuk goodwill ni sebanyak 323. Loss on exchange untuk goodwill sebanyak 323. Okey. Kemudian pada tarikh 31st December 2020 pula kita kena translate sekali lagi. Kita kena translate sekali lagi kita punya goodwill. So goodwill bila kita nak translate pada 31st December kita gunakan closing rate ataupun year end rate 31st December 2020. Berapakah rate dia? 2.75. 2.75. Jadi goodwill 3875 divide by 2.75 tinggal 1409. Jadi goodwill asalnya tadi 1938 turun kepada 1615, turun kembali kepada 1409. Jadi kerugian sekali lagi maknanya loss on exchange 205 untuk goodwill. Jadi goodwill kita ada loss 2 kali dah. Untuk tahun sebelumnya 323 dan untuk tahun semasa adalah 205. Okey, dan bila kita nak tunjukkan kita punya goodwill dalam statement of financial position nanti, kita akan ambil goodwill yang terakhir iaitu 1409. Okey kelas? So soalan C ni dia kata berapa banyak loss on exchange. Jadi kita tunjuklah loss on exchange of goodwill 323 dan 205. Tapi sebenarnya dalam slot ataupun dalam section ni kita nak jawab, kita nak calculate goodwill. Kemudian pada masa yang sama kita calculate lah dia punya gain ataupun loss on exchange for goodwill. Okey. Step yang seterusnya adalah kita nak translate kita punya opening
statement of financial position. Ya, kita nak translate opening statement of financial position. So, statement of financial position opening ni adalah statement of financial position pada 31st December 2019 yang telah diberi dalam soalan. Jadi kita tak payah nak create lah. Kita tak payah nak cipta, ya. Kita tak payah nak cipta. Ini terbalik ni, ya. Kita tengok dulu step 1 dulu. Okey, step 1. Tengok step 1 dulu, step 1. Jadi kita translate mengikut apa yang diberilah. Jadi biasanya dia tak bagi statement of financial position untuk awal tahun, tapi dalam soalan dia dibagi, kita translate lah terus apa yang dia bagi. So, kita akan translate dulu dia punya asset, Kita akan translate asset dulu. So, asset kita translate dengan menggunakan closing rate. Closing rate pada 31st December 2019. Ada tak rate 31st December 2019? Kalau tak ada rate 31st December 2019, kita gunakan rate 1st January 2020. Jadi kita gunakan rate yang itulah. Okay. Jadi rate ni adalah 2.4. So rate 2.4 tadi tu, kita translate kita punya asset 4,500, 18,500, 2,600, 1,700, 2,600, totalnya 29,900. Dia bagi dengan 2.4 semua sekali. Okay. Jadi untuk pengetahuan, biasanya markah tu akan ditunjukkan ataupun akan diberi kepada 2.4 tu. Jadi jangan tulis 2.4 sekali je. Kita nak tengok, maknanya you faham setiap item ni adalah translated using 2.4. Jadi jangan kita tulis 2.4 sekali saja. Kena tulis setiap item divide by 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4. So bila kita translate asset kita, kita dapat total asset kita 12458. 12458. Kemudian 12458 tadi kita bawa naik ke atas. We bring to this total equity and liability. We make sure that the total equity and liability is also equal to 12,458,000. Okay, after that we translate. So we translate starting with ordinary shares. Ordinary shares will be translated using the old rate, that is 2. So 21 million divided by 2 equal to 10.5 million. Retained earning pre-acquisition retained earning is 500. Pre-acquisition retained earning is 500. 500 will be divided by 2 equal to 250. And then we do not translate the post-acquisition profit. Post-acquisition profit from 1st January 2019 until 1st January 2020. Okay, dekat situ ada 2,000. Kita tak translate. Itu adalah balancing figure. Kita translate apa? Long term loan, kita translate divide by 2.4. And payable we translate divide by 2.4. So at the end, the balancing figure is negative. The balancing figure is negative 958. 958. It is a profit. It is a profit, but when we translate into Malaysian ringgit, it is a loss of 958. Jadi betul ke loss ni? Betul, because we have followed the way on how to translate. Kita translate dengan betul. Jadi balancing figure dia negatif. Walaupun dekat situ ada 2 million profit, but when we translate, the 2 million profit become 958,000 loss. Okay, 958,000 loss. Okay, simpan dulu 958,000 loss. Kita pergi pada step yang berikutnya, iaitu closing. Kita pergi kepada closing statement of financial position pula. Okay, so closing statement of financial position, we also translate asset first. Okay,
we use the figures given in the question from the financial statement, statement of financial position 31st December 2020. We translate the asset first. So total asset there is 31,200,000 Thai baht. And at this time, the translation rate is 2.75. 1 ringgit is equal to 2.75. Okay, 2.75. So divide by 2.75. Okay, we get the figure for land 1636, for PPE 5636, inventory 1673, receivable 727, and bank 1673. And the total asset is 11,345,000 ringgit. 11,345,000 ringgit. And this amount 11,345,000, okay, will bring the amount to total equity and liability. We make sure that total equity and liability is also having the same total. That is 11,345,000. After that, we translate the rest. We translate all the items in the equity side, except for profit for the year. Except for profit for the year and except for post-acquisition profit just now that we have translated in previous step. Okay, so we start with ordinary share and retained earning using the rate of 2. So 21 and 500 divided by 2, kita dapat macam tadi juga 10.5 million and 250,000 Malaysian ringgit. And then retained earning from 1st January 2019 until 1st January 2020, we do not translate because we have already the figures, 958 negative. And then we don't translate profit for the year. Okay, we translate the rest. Long-term loan, for example, 5,000 ataupun 5 million, we translate using 2.75. Kemudian payable translate using 2.75. Okay, jadi kalau ikutkan kat sini, asalnya beginilah. Asalnya begini. Kita tengok kat situ. Kita dapati kat situ ada, semuanya dah ada lah, kecuali dividen. Dividen ni adalah dividen, we take the dividend from the additional information. Okay, we take the dividend from additional information. Okay, so dividen kita nampak kat situ ada dividen tolak, ada dividen campur. Ada dividen tolak dengan dividen campur. Kenapa jadi begini? Okay, kenapa jadi begini? Sebab belum record lagi. Subsidiary ni belum record lagi dividen. Dia declare dividen 600 Thai baht tapi tak record lagi. So macam mana nak record dividen? Dividen ni kena tolak daripada profit. Dividen kena tolak daripada profit. So kita buat negatif lah. Negatif 600. Negatif 600 goodwill. Okay. Kemudian kita translate menggunakan average. Kita translate dengan menggunakan average. Jadi dividen ni kita translate menggunakan average. Sebab kita tak tahu bilakah tarikh dia declare dividen. Kata dividen declare pada tahun tersebut lah. Kita gunakan average, dividend expenses. Kemudian dividen yang kita tolak tadi, dividend expenses, lawan dia adalah dividend liability. Dividend liability ataupun dividend payable. Jadi debit dividend expenses, credit dividend payable. So kita letakkan amount yang sama dan translate menggunakan dia punya rate yang sama. Tapi kali ni positif lah. Positif. Jadi dividen 600 negatif, 600 positif. Okey. Mungkin ada yang tanya, apa kata kalau saya tak payah tulis? Apa kata kalau saya tak payah tulis dividen? Jadi sebenarnya kalau kita tak tulis dividen pun, jawapan kita tidak berubah apa-apalah. Cuma kurang tik je lah, dapat kurang 2 tik je. Tapi jawapan tetap betul lah, sama juga. Sebab dividen belum direkodkan. So belum rekodkan, record dia berlaku dalam statement of financial position. Kita kurangkan kita punya profit, pada masa yang sama kita tambah kita punya liability. So okay,
kembali kepada ni, bila kita translate semua sekali, kita tak translate kita punya profit for the year. So the balancing figure is also negative 701. Walaupun kita ada profit sebanyak 1,500 ataupun 1.5 million, tetapi 1.5 million bila kita ambil balancing figure, dia adalah negative 701. Negative 701. Jadi profit for the year based on SOFP, it is negative 701. Negative 701. Okey, lepas ni kita nak tengok pula dividend based on SOPL. Dividend based on SOPL, berapa nilai dia. Okey. Jadi SOPL tadi pun ada dua. Ya, biasanya kita ada satu SOPL saja. Ya. Biasanya kita ada satu SOPL. Tapi kita ada dua SOPL kali ini. Jadi SOPL ni kita akan translate SOPL. Dua SOPL lah kita translate sebab ada dua. Ya, sebab ada dua. Jadi kita translate SOPL yang lama dulu. Iaitu 2019. SOPL 2019. Okay. Kita translate dulu SOPL 2019. So, SOPL 2019 kita nak tengok berapa banyak dia punya profit. Okay. So kita lah yang akan translate ni. Start translating the revenue. So revenue kita akan translate menggunakan average for 2019. Revenue expenses semua lah. Okay. Jadi kita translate semua sekali menggunakan rate 2.3. Menggunakan rate 2.3. So bila translate semua sekali, kita sampai kepada profit before tax 1043, kemudian tax expense 400, kita translate juga jadi 174, profit after tax 870. Profit after tax 870. Sedangkan dalam SOFP tadi untuk tahun 2019 kita punya profit adalah negatif 958. SOPL 870, SOFP 958. Jadi kita bezakan kat situ. The difference is a lot. Beza dia adalah 1828. 1828. Jadi banyak beza dia 1828 tu . Okay. Jadi adakah dia betul ataupun salah? Jawapan dia, ia tetap betul sebab dia follow the process. Follow the procedure. Okay. Jadi maknanya determine the exchange difference untuk tahun 2019 ni. 2019 ni dia punya exchange difference daripada profit or loss 1828 negatif, dan daripada goodwill, ingat tadi goodwill kita ada kerugian sebanyak 323. Jadi kali ni kita cerita rugi je. Kita cerita rugi saja. Rupanya kalau duit kita naik, maka banyak kerugian yang kita dapat. Tapi kerugian ni bukanlah satu kerugian yang satu kerugian yang perlu disalahkan. Sebab kerugian ni adalah kerugian disebabkan oleh exchange. Kerugian disebabkan oleh exchange. Okey, jadi total exchange difference tadi ataupun exchange loss tadi sebanyak 2151. Okey, kita simpan dulu yang ni. Kita translate pula current year profit. So current year profit ni bila kita translate menggunakan year 2020. Year 2020 punya average rate. Dengan menggunakan 2020 average rate, kita dapati semuanya kita translate dengan menggunakan 2.5. So
kita dapat profit before tax 720. Kemudian tax expense kita translate dapat 120 dan dapat profit after tax sebanyak 600. Profit after tax 600 dan kita bayar dividen sebanyak 240. Okey. Jadi baki profit kita adalah 360. So, profit 360 berdasarkan statement of profit or loss. Berdasarkan statement of financial position tadi kita dapat loss sebanyak 701. Jadi ada perbezaan dia sebanyak 1061. 1061. Dan kemudian kita juga ada exchange loss untuk goodwill tadi sebanyak 205 pada tahun 2020. So total exchange 1266. Okay. Tadi untuk yang bawah tadi 2151. 2151. Kemudian untuk tahun semasa 1266. Kelas. Kemudian kita sambung dengan analysis of financial statement. Analysis of financial statement. So analysis of financial statement kita tengok kat situ NCI kita bermula dengan 2688. NCI 2688. Ya, kemudian kita tengok retain earning of subsidiary. Retain earning of subsidiary. Okay, retain earning breakdown of subsidiary adalah 1120. Okay, 1120. 1,120,000. Kemudian on the date of acquisition kita ada 250. Kemudian kita bayar dividen pula 240. Okay, bakinya adalah 630. So from this 600 entity, we allocate the amount to group retain earning 75% and NCI 25%. So 472 goes to GRE and NCI is 157. Okay. At the same time we have forex reserve, forex reserve. So this forex reserve is forex reserve for 31st December 2020. So this for the current year. Exchange different, SOPL. Exchange different, exchange different. Oh ini untuk tahun brought down, ini brought down. Jadi brought down kita ambil yang tahun lepas lah, brought down ni 1828. 1828 ini adalah perbezaan di antara profit based on SOPL dan SOFP. 1828. Pada 1828 ni 75% akan pergi kepada forex reserve, 75% dan 25% akan pergi kepada NCI. Okay. Manakala exchange different on goodwill pula, it is only for the parent because we calculate the goodwill based on partial goodwill, whereby the NCI is calculated based on fair value of net asset of subsidiary. Jadi tak adalah bahagian dia untuk NCI. Semuanya pergi kepada forex reserve of the group. Dan last sekali kita ada retain profit breakdown of the parent, iaitu 7400. Okay. So total group retain earning is 7872. Kemudian forex 1694 dan NCI 2388. Okay. Apakah yang seterusnya? Seterusnya kita pergi kepada statement of profit or loss. Statement of profit or loss. So what we are going to do, we add the amount of items of the parent and the amount of items of subsidiary translated. Yang kita dah translate subsidiary tadi. Untuk tahun 2020 tadi kita campurkan, kita dapat kita punya sales 116,120,
cost of sale 75 to 100. Kita dapatlah gross profit 40920. Kemudian kita dapat dividend income sebenarnya daripada subsidiary tadi. Bila subsidiary declare dividend 600, kemudian kita translate dengan menggunakan Malaysia Ringgit 240. 240 kali dengan 75%. Dapatlah 180, 180. Tapi kita tahu 180 ni memang belum catat. Tapi pada masa yang sama dia adalah intercompany transaction. So kita catat sekejap. We add 180 dalam dividend income. Kemudian we minus 180 because it is intercompany transaction. Jadi campur 180 tolak 180. Okay, mungkin ada yang bertanya. Okay. Boleh tak kalau kita tak tunjukkan? Boleh juga kalau tak tunjuk sebab angka tu akhirnya akan jadi zero juga kat belakang. Tapi lebih baiklah kita tunjuk to show that we understand. And then depreciation kita dapat 5700, general expenses 13 million. Kemudian profit before tax 22,220. And then tax expense 3620. Dan profit after tax 18,600,000. Okay, next we have other comprehensive income. Other comprehensive income from the forex loss. Okay, forex loss kita ada dua. Yang pertama forex loss based on profit. Yang kedua forex loss based on goodwill. Tahun semasa 1061 dan 205. So total comprehensive income is 17334. Out of this amount, berapa banyak yang akan attributable to non-controlling interest untuk profit after tax dan juga untuk total comprehensive income. Jadi untuk profit after tax, bahagian untuk NCI adalah kita tengok profit semasa. Keuntungan semasa. Berapakah keuntungan semasa subsidiary? Keuntungan semasa subsidiary adalah 600. Keuntungan semasa subsidiary adalah 600. Kemudian kita kali dengan 25%, kita dapatlah 150. So 150 adalah amount yang attributable to the non-controlling interest. Okay, kemudian profit attributable, total comprehensive income attributable. Ada tambahan kat situ iaitu 1061. 1061 time 0.25 equal to 265 negatif. Jadi akhirnya total comprehensive income attributable to the non-controlling interest is negative 115. Negative 115. Jadi bakinya untuk parent adalah 17449. Kemudian consolidated statement of financial position. Kita boleh mula dengan equity. Kita juga boleh mula dengan asset. Saya suka mula dengan asset. So kita tengok asset kita sebab asset ni lebih senang. Kita mula dengan asset land. So land hanya subsidiary saja ada land. Property and equipment kita campurkan parent dan subsidiary. Investment in subsidiary kita dah eliminate. Goodwill. Okay. Goodwill kita akan ambil goodwill yang terakhir iaitu 1409. Okay. Inventory. Okay. Kita campurkan inventory of the parent and subsidiary. Receivable begitu juga. Bank begitu juga. Kemudian dividend receivable tadi kita campur sekejap je dividend receivable. Kemudian kita tolak balik 180. Jadi sama dengan apa yang kita buat pada SOPL tadi. Masuk sekejap, keluar sekejap. Masuk sekejap, kemudian keluar. Kemudian equity. Equity. So kita bermula dengan ordinary. Ordinary itu
walaupun kita campurkan parent dengan subsidiary, tetapi of course lah ordinary share ni adalah parent only. Kita dah tahu sebab apa parent only ya. Okay, kemudian pre-acquisition profit kita dah eliminate. Kemudian retain profit daripada 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 dicampur dengan profit for the year dan kita tolak dengan dividend So semua tiga sekali ni kita gabungkan dan akhirnya kita dapatlah dekat ujung sana 24822. 24822. Forex reserve. Forex reserve 2695 dan control interest 2213. Dan control interest 2213. Nanti kita tengok butir-butir dia dalam statement of changes in equity. Kemudian long term loan kita campurkan parent dengan subsidiary, payable, parent subsidiary, dividend payable, parent plus subsidiary, kemudian kita tolak dengan 180 intercompany dividend. Okay, dan last kali untuk kita buktikan kita punya total group retained earning dan juga NCI pada 31st December 2020. Okay, kita tengok kat sini ya. Jadi, kita punya group retained earning balance brought down adalah 7872. 7872. Kemudian forex kita 1694 dan NCI 2388. Okay, NCI 2388 tadi kita dah dapat. Kita tengok tadi dalam ke atas tu. Jadi tiga-tiga tu ada di sini. Dalam analysis of financial statement brought down. 78, 72, 1694, 2388. Kemudian kita campur dengan effect on forex during the year. So during the year, forex bertambah negatif dia. Bertambah negatif sebanyak 1001, manakala NCI bertambah negatif sebanyak 265. Okay, untuk NCI disebabkan dia bermula dengan positif. Jadi 265 tadi mengurangkan nilai dia sebanyak 265. Okay, kemudian profit for the year 150 dan dividen dia dapat daripada subsidiary sebanyak 60. Okay. So at the end of the year kita punya balance carried down is 24822, forex 2695 dan NCI 2213. Dan tiga-tiga amount ni kita jumpa dalam statement of financial position. Statement of financial position tadi kat sini. 695, 2213 dan 6818. Okey kelas, jadi jawapan ni nanti saya akan bagi pada awak sebagai panduan lah untuk awak menjawab soalan group project. Jadi group project ni due pada hari terakhir lah, minggu yang ke-14. Hari terakhir minggu ke-14. Jadi kalau ikutkan hari terakhir awak adalah pada hari Khamis lah, minggu depan. Pada Khamis minggu depan sebenarnya kalau ikutkan group project 1 tu masa adalah 2 minggu saja, tapi saya bagi 3 minggu. Lepas tu ada yang nak minta extension lagi, menjadi sebulan dah. Okey. Untuk project 2 ni sebenarnya asal masa dia seminggu saja. Tapi dia mudah letakkan tarikh. Okey, sila hantar pada penghujung minggu yang ke-14. Jadi kalau cepat hantar, cepatlah saya dapat tanda. Kalau lambat hantar, lambat dapat tanda lah. Jadi 5%, walaupun nilai cuma 5%, satu nilai yang besar. Jadi sebelum kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya, kebanyakan saya nak bagi tahulah, kebanyakan daripada soalan yang ada ni adalah soalan di mana nilai ringgit lebih besar daripada nilai subsidiary. Contohnya macam sekarang ni. 1 ringgit is equal to 2 baht. 1 ringgit is equal to 2.5 baht. 1 ringgit is equal to 2.75. 1 ringgit is equal to 2.5, 2.25 dan sebagainya. So untuk yang itu kita akan bagilah. Maknanya untuk kita translate kepada Malaysia ringgit, maknanya kita bagi dengan
Bagi dengan 2, bagi dengan 2.5, bagi dengan 2.75. Tapi apa kata kalau subsidiary punya currency lebih tinggi daripada parent? Ya, currency of the subsidiary lebih tinggi daripada parent. Contohnya kita ada subsidiary di US. Ya, kita ada subsidiary di US. Jadi kalau dekat US sekarang ni, RM1 is equal to RM1 is equal to lebih kurang 20 sen je. Ya, sebab apa? Sebab 1 US dollar sama dengan, kejap 1 USD to RMY. 1 US dollar sama dengan 4.42 ringgit. Sama dengan 4.42 ringgit. Jadi kalau 1 ringgit berapa? Berapa US dollar? So RMY to USD 15, 0.15. 1 ringgit sama dengan 0.15 US dollar. Jadi kalau macam ni, apabila kita nak translate daripada US dollar kepada Malaysian ringgit, kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana daripada US dollar kepada Malaysian ringgit? Daripada US dollar kepada Malaysian ringgit. Adakah kita nak bagi ataupun kita nak kali? Jadi ni, cara bagi dengan kali ni akan menyebabkan jawapan kita betul ataupun salah. Ya, jadi kalau dengan US dollar ni, kalau kita diberi 1 ringgit, 1 ringgit is equal to 0.15. 1 ringgit is equal to 0.15. Jadi kalau kita dengan US dollar, maka kita translate dia macam mana? Katakan kita ada aset $5,000. $5,000. Ya, $5,000, kemudian kita nak translate kepada Malaysia ringgit. 1 ringgit sama dengan 0.15. So kita kena bagi dengan 0.15. 5,000 bagi dengan 0.15, kita dapat 5,000 kali 0.15. Sorry, 5,000 bagi 0.15 sama dengan 33,333. Dia akan jadi 33,333 ringgit. Jadi kita kena tengok logik dia lah. Okey, kalau katakan rate dia ditunjukkan 1 US dollar is equal to 4.4 Malaysian ringgit. Yang tu kita kena kali lah. 5,000 terus kali dengan 4.4. Jadi maknanya dalam peperiksaan, dalam menjawab soalan grup projek ni, kita kena tengok betul-betul exchange rate. Bukan semestinya kita bagi, bukan semestinya kita kali. Kadang bagi, kadang kali. Kita tengok Jadi sama juga kalau katakan kita punya subsidiary di UK, dekat UK, menggunakan pound sterling. Menggunakan pound sterling. Jadi kita kena tengok pound to Malaysian ringgit. Jadi satu pound sama dengan 5.35 Malaysian ringgit. 1 pound sama dengan 5.35 Malaysian ringgit. Jadi kalau dibagi rate dia, 1 pound is equal to 5.35 ringgit. Kita kalilah dengan 5.35. Tapi kalau dibagi ringgit, 1 ringgit sama dengan berapa pound? 1 ringgit bagi dengan berapa pound? RMY 2 pound. Nilai dia 0.19. RMY 2 pound 0.19.
Jadi maknanya kita kena bagi dengan 0.19. Jadi kita kena tengok macam tu lah ya. Okey. Kita kena tengok macam tu apabila kita nak menjawab soalan. Okey kelas. Jadi itulah ya, satu example saja yang saya boleh bagi. Satu example saja yang saya boleh bagi sebab masa dia memang dibagi seminggu saja. Jadi kalau katakan ada apa-apa masalah lah ataupun ada apa-apa soalan, boleh tanyalah sepanjang minggu yang ke-13 dan 14 apabila awak nak menjawab. Saya tidak akan memberikan jawapan dia, tetapi untuk nak clarify certain thing, insyaAllah lah boleh nak bincang. Okey, kita break dulu 5 minit sebelum kita sambung dengan cash flow.
Okey, kita sambung balik dengan tajuk baru ya. Sambung balik dengan tajuk baru kita iaitu statement of cash flow ya, consolidated statement of cash flow. So for the consolidated statement of cash flow, okay, I'm sure that you already have sufficient knowledge for statement of cash flow, whereby the statement of cash flow has two methods. The first method is direct method, and the second method is indirect method. So the only difference between direct method and indirect method is under its operating activities. Yeah, under its operating activities. Whereby the operating activities of direct methods, okay, we need only a few items. Okay, we need only a few items. For example, we need only cash received from customers, cash paid to suppliers, cash paid to employees, and other expenses. Okay, to reach the cash generated from operation. Jadi untuk dapatkan cash generated from operation, kita memerlukan 3 ataupun maksimum 4. 3, maksimum 4 saja item. Ya, saya ulang balik. Cash received from customers, cash paid to suppliers, and cash paid to employee, and other expenses. So kadang-kadang kita asingkan ni cash paid to employee and other expenses. Kadang-kadang kita gabung. Dua-dua betul. Okay. Whereas for indirect method, we can see that there are a lot of items before we reach the cash generated from operation. I simply put here 300 and 300 because we want to show that by having 3 items, you are going to get this 300. But for indirect method, you need about 11 or 12 items before you arrive at this 300. The direct method is very direct and very transparent, because if you want to know how much you receive money from your customers, you can just refer to your cash flow. How much money you pay to your suppliers, you just check to your you have to check your cash flow. You can find the cash paid to supplier and cash paid to employee and other expenses. Also, you can check your amount from your cash flow. But in your if you are preparing indirect method, okay, you will not find that, because you are indirectly showing the cash generated from operation, and you will start with profit before tax, and you have to include a lot of items before you arrive at cash generated from operation. You are going to start with profit before tax, and then you need to adjust the profit before tax with non-cash items. For example, depreciation. You add back depreciation, you add back amortization of intangible asset, you add back the impairment of asset or impairment of investment, you add back the allowance for doubtful debt, you add back the loss, you deduct the profit from disposal of asset or other investment, you deduct the share of profit or loss, you deduct the profit and share of profit of associate, and you add the share of loss of associate. Okay, you deduct interest income, you add back interest expense, and you deduct the dividend income. There are a lot of things, that you are going to you have to add and you have to minus. Okay, and you have not reached the cash generated from operation yet. That is only operating cash flow before working capital changes. And then after that, you have to check for the changes in working capital. You have to check your inventory. Is there any movement in your inventory? If your inventory increase, then it is outflow. If your receivable increase, there is outflow. Yeah. If your payables increase, it is inflow. Lepas tu barulah kita dapat cash generated from operation. Okay, cash generated from operation. Kemudian kita tolak dengan interest paid, kita tolak dengan income tax paid, barulah kita dapat cash flow from operating activities. Yeah, net cash from operating activities. So, what are the sources of operating activities? The sources coming from
SOPL, and also SOFP, especially the current asset. Okay, especially the current asset. Okay, so current asset tu inventory, trade receivable, other receivable, trade payable, other payable. Okay, kelas. And then kita pergi pula kepada second layer, iaitu cash flow from investing activities. So investing activities, there is no difference between direct and indirect method. Okay, so basically we deal with purchase or disposal of asset. Purchase or disposal of non-current asset, including investment in subsidiary, investment in associate, long-term investment. Itu cash flow from investing activities. So the examples here: purchase of property, plant equipment, proceed from sale of property, plant equipment, purchase of investment, acquisition of subsidiary, proceed from disposal of subsidiary, dividend receive, interest receive. Lepas tu kita akan dapat net cash from investing activities. Net cash from investing activities. Where is the source? From where? From CSOFP, under non-current asset, property, plant equipment, biological asset, investment in shares, goodwill, investment in associate, dividend receive, itulah sumber dia. And then the third layer is cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. Apakah item-item yang ada? Proceeds from share issue, proceeds from issue of debentures, proceeds from borrowings, payment of borrowings, capital payment of finance lease, dividends paid, net cash. Okay, net cash tu kemudian lah, net cash. Okay, net cash used in financing activities, itulah total dia. Sama ada kadang-kadang kita dapat negatif. Kalau negatif, net cash used in operating activities. Tapi kadang-kadang kita dapat positif. Kita dapat positif. Jadi kalau positif kita panggil inflow, kalau negatif kita panggil outflow. Okay, inflow ataupun outflow. Okay, kemudian kita campurkan operating, campur investing, campur dengan financing, maka kita dapat net increase or decrease in cash and cash equivalent. Net increase or decrease in cash and cash equivalent. Okay. Kemudian kita campur dengan opening. Opening, cash and cash equivalent at the beginning of the year. Opening balance lah tu. Kemudian barulah kita dapat cash and cash equivalent at the end of the year. So itulah dia kita punya statement of cash flow. Consolidated statement of cash flow. Jadi sumber untuk financing activities adalah daripada CSOFP, iaitu debenture, share capital, dividend, itulah sumber dia. Long term liabilities. Okay, jadi opening cash and cash equivalent at the beginning of the year ni kita dapat daripada opening CSOFP, yang mana dia adalah opening balance of bank, yang terdiri daripada cash and bank balance minus bank overdraft. Yang closing pula sama juga, cash and bank balance minus bank overdraft. Okey. Jadi itu nota nota yang kita kena fahamilah. Okey, nota yang kita kena fahami. Seterusnya kita lihat satu contoh. Contoh ni sebenarnya contoh daripada buku. Contoh daripada buku example 2. Example 2 in page 702. Saya dah bagi tadi dia punya gambar dia tu. Ada dapat tak gambar tu? Example 2 muka surat 702. Bersambung dengan muka surat 703.
Okay. Jadi boleh tengok example tu. Jadi kita baca example tu. Muka surat 702, 703. Okay. Jadi kita ada example tu, group statement of financial position of H. Berhad for the year ended 31st December, X4 dan X5. Okay. X4 tu adalah opening, X5 adalah closing. Kita lihat item pertama, property plant equipment, increase from 3.9 million to 6.72 million. Okay. Investment in associate also increase. Increase from 400 to 520. Goodwill pun increase. Inventory increase. Trade receivable increase. Bank balance increase. Everything increase. Ordinary share also increase. Retained profit increase. Non-controlling interest also increase. Debentures increase. Trade payable increase. Everything increase. Okay. So there are a few possibilities for the increase in all items. Jadi, one possibility is there is a purchase of new subsidiary. Yang kedua, there is a purchase of new associate. Jadi saya nampak itu sebelum kita tengok additional information lah. Saya nampak begitu sebab kita dapat buktikan dekat situ goodwill naik. Goodwill ni adalah untuk subsidiary. Goodwill naik. Jadi goodwill ni hanya naik kalau katakan ada subsidiary baru. Kemudian yang kedua kita punya associate. Associate pun naik juga. Associate naik sebanyak 120. Jadi ada kemungkinannya dia beli saham dalam associate. Okay, and then followed by consolidated statement of profit or loss for the year ended 31st December X5. Okay, so ini group punya ya. Jadi turnover of the group 10 million, cost of sale 6 million, gross profit 4 million, expenses 2.2 million, operating profit 1.78 million, share of profit of associate 70 million, 70,000. Profit before tax 1.85 million, taxation 280,000. Profit after tax 1,570,000. Profit attributable. Profit after tax attributable to equity holders of parent 1.2 million and non-controlling interest 370,000. Okay, kita baca lagi dia punya additional information. Additional information, dividends paid by Ash during the year were 320,000. Ada ditunjukkan tak 320? Okay, 370 tidak ditunjuk di mana-mana tapi disebutkan dalam additional information. B, expenses include the impairment of goodwill, gains or loss on disposal of non-current asset and depreciation of property, plant and equipment 410,000. Expenses, mana expenses 2220 tu termasuk di dalam dia adalah impairment of goodwill 1. Yang kedua, gain or loss on disposal of non-current asset 2. Yang ketiga, depreciation of property, plant and equipment. Jadi daripada 3 item yang termasuk tadi, okay, kita dah tahu satu iaitu depreciation of property, plant and equipment sebanyak 410,000. 410,000. Kemudian C, on 1st October X5, Ash Berhad acquired 80% interest in another subsidiary, SS, by issuing 800,000 ordinary shares in Ash Berhad, market value to ringgit each, and paying cash of 400,000. The fair value of the net asset of SS on 1st October X5 is as follows. Property, plant, equipment 1 million. Inventory 300,000. Trade receivable 250,000. Bank
350,000. Trade payable 150,000. Okay. D. Ash acquired 20% interest in another associate by way of payment of cash 100,000. And E. During the year, property, plant, equipment of carrying amount of 750,000 was sold for 850,000. Okay, daripada E tu kita dapat tahu lagi satu component of expenses, iaitu dia kata gain or loss on disposal kan. Jadi gain or loss on disposal kita nampak kat sini gain. Kita ada gain Kita ada gain sebanyak 100,000. Carrying amount 750,000 dijual pada harga 850,000. Ini adalah sebahagian daripada expenses account. Jadi maknanya expenses account termasuk dalam dia gain on disposal. So gain on disposal ni maknanya akan menambahkan dah nilai akan mengurangkan nilai expenses. Kan? Tapi dia dah termasuk dalam tu. Dah termasuk di dalam tu. Okey. Jadi kita kena tunjukkanlah amount 100,000 tadi di luar daripada expenses. Nanti kita akan tunjukkan satu persatu. Required prepare the consolidated statement of cash flow for the year ended 31st December X5. Okey, habislah soalan ni. So kita akan buat satu persatu. So kita dah setuju tadi format direct method. Format direct method ni. Format direct method ni dia ada 3 item saja untuk operating activities. Jadi operating activities tu adalah cash received from customers, cash payment to suppliers and cash payment for expenses. Okay, kita tengok yang pertama, cash received from customers. Macam mana kita nak dapatkan cash received from customers 9950 ni? Okay, jadi kita akan buka account receivable. Kita akan buka account receivable. So account receivable ni, account receivable ni dia punya balance breakdown daripada soalan. Opening balance dia adalah 600, opening balance 600, kemudian closing balance 900. Itu yang kita tahu. Kemudian when the company purchase a subsidiary, the subsidiary brings trade receivable of 250. 250. Jadi 600 opening, subsidiary bawa 250, closing 900. At the same time, the sale is 10,000. Sale for the year is 10,000. Okay, jadi 600 plus 250 plus 10,000 equal to 800. Sorry, equal to 10,850. 10,850 minus 900. Minus 900. Jadi kita dapat balancing figure dia 9950. So 9950 ni lah yang kita kata ini adalah amount of cash received from customers. Jadi bukan anggaran tetapi ini adalah amount yang betul. Cash received from customers 9950. So kita tulislah 9950 dalam kita punya cash received from 9950. Okay, 9950. Jadi kalau kita nak short form kan untuk calculation ni, macam mana caranya kita nak dapatkan short formula? Short formula dia adalah apa dia? Account receivable brought down. Account receivable brought down. Okay. Campur dengan sale. Campur dengan subsidiary. Tolak dengan carried down. Kita dapatlah 9950. Seterusnya kita buat calculation for cash payment to suppliers. Cash payment to suppliers. Okay. Kita memerlukan 2 account Kita memerlukan 2 account iaitu account inventory dan account payable. Account inventory dan account payable. So kita pergi pada account inventory dulu. Account inventory ni sebab payable ni dia berkaitan dengan inventory. Berkaitan dengan inventory kan. Kita beli inventory. Kalau kita beli secara kredit, maka dia akan jadi payable. Dia akan jadi payable. So kita pergi pada inventory account dulu.
So inventory account ni macam tadi juga. Dia ada breakdown dia. Breakdown 900. Carry down 1200. Kemudian subsidiary yang baru tadi dia bawa sebanyak 300. 300. Okay. At the same time, we can find from our statement of profit or loss, cost of sale is 6,000. 6,000 So, we can see from here, the carried down is 1,200. We can see from here that the right hand side ataupun credit side of the account is greater. Yeah, 6,000 plus 1,200 equal to 7,200. Okay. And the left hand side ataupun debit side is smaller. So 7,200 minus 900 minus 300 equal to 6,000. So 6,000 is the amount of purchase. Okay, 6,000 is the amount of purchase. Purchase is not cash yet. Ini baru purchase. So untuk dapatkan cash paid to suppliers, kita kena bawa purchase ni masuk dalam account payable. Masuk dalam account payable. Dalam account payable. So account payable, breakdown dia sebelah kanan, credit side. Balance breakdown plus purchase. Plus subsidiary. Ya, sebab subsidiary tadi dia bawa dia punya account payable sebanyak 150. Okay. Kemudian carried down dia 1240. Jadi sekarang ni balancing figure dia adalah cash 6110. Macam ni dapat? Breakdown plus purchases plus subsidiary minus carried down. So, kita dapatlah sebanyak 6110. Ya. 6110. Jadi kalau kita nak buat formula ya, kita nak buat formula BD. BD kata kita plus purchases plus subsidiary okay minus CD tapi kita kena tahu purchases tadi macam mana kita dapat. Purchases ni dapat dia dengan cara okay. Jadi kita akan panjangkan TP okay. Itu. Kemudian kita panjangkan dia yang purchases tadi, kita jadikan dia inventory CD campur dengan cost of sale campur dengan cost of sale tolak dengan dengan BD inventory BD. Okay. Tapi bagi saya kalau katakan okay, untuk nak cepat tu lebih baiklah kita gunakan T account ni. Dia lebih cepatlah kita dapat jawapan dia daripada kita nak menghafal tu. Kita untuk yang kita nak pakai T account ni kita tak perlu nak hafal Kita pergi tengok kiri kanan dapatlah jawapan dia. So cash payment to suppliers. Yang ketiga adalah cash payment for expenses. Cash payment for expenses. So apa yang kita perlu buat, kita tahu daripada soalan expenses tu 2220. 2220.
Jadi 2220 tadi, kita pergi kepada expenses account. So kita tunjukkan dekat situ dalam expenses account sebelah kanan 2220. 2220. Kemudian kita dah tahu dua item tadi, depreciation. Depreciation kita letak sebelah kiri sebab depreciation ni adalah non cash item, ya. So kita letak sebelah kiri depreciation 410. Kemudian gain on disposal kita letak sebelah kanan. Kita dah tahu juga gain on disposal. Yang kita belum tahu adalah impairment of goodwill. Impairment of goodwill kita belum tahu. Jadi untuk nak tahu impairment of goodwill ni, kita kena tahu berapa banyak goodwill tahun semasa. So kita pun calculate goodwill. Goodwill tadi, goodwill of acquisition of new company. Jadi untuk untuk dapatkan goodwill untuk new company tadi, kita lihat consideration transfer dia adalah 0.8 juta kali RM2. Itu saham campur dengan duit 400,000. Totalnya 2 juta. 2 juta Kemudian net identifiable asset ataupun fair value of net asset is 1,750,000. Jadi daripada yang kita dapat senarai asset dan liabilities tadi, kita boleh dapati bahawa net identifiable asset is 1,750. Okey, kita boleh tunjukkan di bawah calculation dia ni. Yeah. Fair value of net asset of subsidiary, PPE 1,000, inventory 300, trade receivable 250, bank 350, trade payable 150, total 1,750. So daripada 1,750 ni kita kali dengan how many percent? Kita kali dengan 20%, dapatlah amount NCI kita iaitu 350. So 2,000 plus 350, kita dapat 2,350 fair value of investment. Kemudian kita compare dengan fair value of net asset 1,750, maka kita dapatlah goodwill sebanyak 600. Ini goodwill yang baru. Goodwill yang baru Jadi tak selesai lagi, kita pergi pula pada account goodwill. Account goodwill. Kita tengok goodwill brought down adalah 200. Campur dengan goodwill subsidiary yang baru 600. Tapi bagi akhir tahun 580. Jadi telah berlaku impairment sebenarnya. The difference between 800 and 580 is impairment amounting to 220. Jadi impairment ni sebenarnya adalah impairment mewakili goodwill yang lama dan goodwill yang baru. Kan? Goodwill yang lama cuma ada 200 saja. Kalau kita kata impaired semua, lebih tu. So 220 melebihi daripada baki goodwill yang lama. Okey, teruskan lagi. Jadi bila kita dapat impairment of goodwill sebanyak 220, bawalah angka ni ke dalam expenses. So kita bawa dalam expenses kita tadi, kita ada impairment of goodwill 220. Jadi sekarang ni, sebelah kredit kita ada 2220 campur 100 sama dengan 2320. Okey, manakala sebelah kanan tak sampai 2320. Sorry, sebelah kiri tak sampai 2320. Jadi bakinya balancing figure adalah cash paid for expenses 1690. So kita letak di sini 1690 payment for expenses. So total cash generated from operation 2150 dan payment of tax sebanyak 280. Okey. Jadi kita tengok daripada soalan, tax daripada statement of profit or loss ada 280. Dalam statement of financial position tak ada satu angka pun pasal tax. Opening balance tak ada, closing balance tak ada. Jadi ini menunjukkan tahun lepas tak ada baki tax, tahun ni pun tak ada baki tax. Jadi semua tax yang dia declare, dia bayar semua. Semua tax yang dia declare dalam SOPL 280 dia bayar semua. Jadi tax paid is 280. Okay, jadi kita punya cash inflow from operating activities adalah 1870. Okay, seterusnya
Kita pergi kepada investing activities. Kita pergi pada investing activities. So investing activities kita, macam tadi kita kata investing activities merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam non-current asset especially. Ya. Jadi daripada additional information, kita dah dapat ada beberapa item daripada additional information. Yang pertama kita ada disposal of PPE. Kita ada disposal of PPE. Kemudian kita ada acquisition of subsidiary. Dan kita ada acquisition of associate. Jadi kita dah ada 3 kat situ. So, acquisition of associate dulu. Acquisition of associate dia kata dia bayar 100,000. Dibayar 100,000. So tulis terus. Purchase of associate 100,000. Lepas tu dia kata dia ada jual dia punya property plant equipment dengan harga 850. Tulis terus 850. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, acquisition of subsidiary. Acquisition of subsidiary dia kata dia bayar dengan ordinary share 800,000 kali 2 sampai dengan 1.6 juta. Bakinya dibayar dengan tunai 400,000. Jadi maknanya dia bayar 400,000 ringgit. Cash flow is cash. So kita cuma catatkan transaksi cash. Jadi cash sebanyak 400,000. Jadi dia bayar 400,000. Tapi pada masa yang sama dia dapat 350,000 cash daripada subsidiary. The subsidiary is bringing in 350,000. You pay 400,000, you get 350,000. Jadi kat situ ada offset. So, berapa banyak sebenarnya yang you incur untuk acquire subsidiary ni? Sebenarnya you incur 50,000 only. Because you take out your money 400 but you receive money 350. So, 50 kat situ. Jadi untuk yang 3 ni lebih straightforward Purchase of associate, proceed from disposal of property and acquisition of subsidiary. Kemudian untuk purchase of PPE dan dividend received from associate ni kita kena buka account PPE dan account associate. Okey. Jadi kita buka account PPE dulu. Apa yang berlaku kepada PPE ni sebenarnya? Property plant equipment balance brought down is 3900 and carried down is 6720. Peningkatan yang banyak. Peningkatan yang banyak daripada 39 kepada 67. Okey. Tetapi ada 2-3 perkara berlaku kepada property plant equipment. The first one is when the company purchase another subsidiary. The subsidiary is bringing in a property plant equipment of 1 million. Ataupun kita kata 1,000 lah. 1,000. So, 3,900 campur 1,000. Dan 4,900. Pada masa yang sama, dia incur depreciation. Depreciation dah disebut dalam soalan 410. Itu sebelah kredit depreciation. Kemudian dia ada disposal. Bila disposal ni kita tunjukkan dia punya carrying amount of disposal 750. Kemudian carry down dah tahu dah 6720. Jadi kita nampak sebelah kanan dia sebelah kredit lebih besar daripada sebelah debit. Ya, sebelah kredit ada 6720 campur 750 campur 410 sampai dengan 7880. So 7880 ni berbanding dengan 4900 di sebelah kiri tentulah tidak sama. Jadi berapakah perbezaan dia? The difference is 2980. So 2980 here is the cash paid for purchase of property plant equipment. Rupanya tanpa diberitahu dalam soalan, dia bagi tahu dia ada jual aja. Tapi sebenarnya dia ada beli. Dia rahsiakan. Dalam soalan tu lah dia rahsiakan. Jadi kita kena tahulah ya. Kita tengok balancing figure dalam property plant equipment ni, dia adalah cash payment for purchases of property plant and equipment. So kita tulislah dekat situ. Ya. Payment for property plant equipment 2980. Yang berikutnya adalah investment in associate. Kita nak tahu berapa banyak dia bayar. Associate bayar dividen kepada company. Okey.
So kita tengok balance brought down of associate is 400, carried down is 520. New associate 100. New associate 100 and then share of profit is 70. 70 from the question, from SOPL ada 70 share of profit of associate. 400 plus 100 plus 70 is equal to 570. Tetapi baki cuma 520. Mana pergi sebanyak 50? 50 adalah dividen paid by associate to the investor. Jadi maknanya dalam account investor ataupun dalam consolidated cash flow kita tunjukkan dia sebagai dividend received from associate amounting to 50,000. Okay. Jadi dah settle lah kita punya statement untuk investing activities. So kita dapat cash outflow sebanyak 2330. Cash outflow sebab kita banyak beli property tadi, PPE 2980. Kita dapat duit juga. Tapi tak cukup banyak, 850 dengan 50 saja. Terusnya, yang ketiga adalah financing activities. Jadi financing activities ni tak ada yang ditunjukkan kepada kita kecuali dia kata dia bayar dividen. Dia bayar dividen sebanyak 320, itu saja. Lain-lain dia tak. Tapi boleh tak kita tahu apakah lagi financing activities yang ada? Boleh. Okay. Bila sebut financing activities, kita akan rujuk kepada capital kita. Kita tengok dia kita punya ordinary share naik ke tidak, debenture naik ke tidak. Ya. Okey. Jadi kita tengok ordinary share naik ke tidak. Ordinary share naik. Ya, ordinary share naik. Tapi kenaikan tu bukan semuanya disebabkan tunai. Ya. Kenaikan dalam ordinary share tadi sebahagiannya disebabkan beli subsidiary. So balance brought down of the share capital is 2,500 and carried down is 4,900. Okay, daripada jumlah kenaikan tadi 1,600 disebabkan oleh issue of shares to members of subsidiary. To purchase the new subsidiary. Tetapi ada kurang lagi sebanyak 800. Jadi 800 ni adalah penjualan saham secara tunai. Penjualan saham secara tunai iaitu 800. Balancing figure. Okey. Jadi kita tulislah dekat situ, dekat kita punya financing activities, number 1 issue of shares sebanyak 800. Yang kedua payment of dividend, tak payah check lagi sebab dia kata payment of dividend 320. Yang ketiga payment of dividend to NCI. Jadi NCI pun layak dapat dividend. Kita tengok NCI kita. NCI Opening balance NCI 550. Kemudian NCI baru untuk pembelian subsidiary baru 350. Macam mana dapat 350? Tadi kan net asset dia 1750 kali dengan 20% sama dengan 350. Kemudian daripada profit after tax, share of profit to NCI is 370. So kita totalkan 550, 350, 370 sama dengan 1270. Sedangkan carried down dia cuma 1150. Mana pergi 120? 120 adalah dividend paid to NCI. Dividend paid to NCI. Jadi kita tulislah dividend paid to NCI sebanyak 120. Dan last sekali, issue of debenture. Issue of debenture. Jadi debenture ni opening balance berapa, closing balance berapa. Tak ada cerita apa. Okay. Opening balance 800. Closing balance 1000. Dia tak ada cerita apa-apa langsung. Jadi kita assume yang pertambahan tadi disebabkan oleh issue of debentures sebanyak 200,000. Jadi dapat duit lah 200,000. So settle lah 4 perkara. Issue of share 800. Payment of dividend 320, payment of dividend to NCI 120 dan issue of debenture 200. Total cash inflow from financing activities 560.
Okay, next step is to combine the operating activities, investing activities and financing activities. So kita dapat 560. Sorry, kita dapat 200. Kita dapat 200. Net increase in cash and cash equivalent 200. Kemudian campur dengan cash and cash equivalent brought down 150 dan cash and cash equivalent carried down sebanyak 650. Jadi untuk buat cash flow ni kita tahu jawapan betul ataupun salah. Okay, sebab apa? Sebab kita boleh check balik dalam soalan. Betul tak opening balance 450? Cash. Betul? Ya? Yeah? Dekat buku surat 702 tu. Betul tak dia punya cash tu? Sebanyak 450. Betul Dan kita boleh tengok juga. Kita boleh check closing balance 650. Jadi kat sini opening 450, closing 650. Jawapan dia betul. Okey. Jadi begitulah kaedahnya kita nak buat consolidated statement of cash flow secara direct method. Secara direct method. Jadi awak boleh tengok balik nanti. Tengok balik soalan, lepas tu tengok balik jawapan, cuba buat Cuba buat soalan ni. Masa cuba buat soalan tu kena tutuplah jawapan dulu. Jadi kemudian awak cuba menjawab dan selepas cuba jawab boleh semak balik jawapan. Dan semak balik jawapan tadi macam saya sebutkan tadi. At the end, whatever you get, must make sure that cash and cash equivalent is equal to 450 at the beginning of the year and 650 at the end of the year. Okay, kelas, boleh faham ke? Contoh satu ni. Yes, sir. Okay, Alhamdulillah. Jadi saya rasa kelas kita untuk hari ini setakat ni lah saja dulu. Nanti pada hari Khamis insyaAllah kita akan sambung lagi dengan contoh yang berikutnya. Jadi kita ada seminggu lebih lagi. Ada 1 jam lagi untuk minggu ni dan ada 3 jam untuk minggu depan insyaAllah. Untuk tajuk ni. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.